अस्सलामुअलैकुम। आज हम सूरह बकरा के 11वें रकू का तर्जुमा और तशरीह पढ़ेंगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया, तो क्या कोई है जो नसीहत पकड़े। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और बेशक हमने मूसा को किताब दी और उसके बाद पै दर पै रसूल भेजे, और हमने ईसा इब्न मरियम को खुली खुली निशानियाँ दी और रूहुल क़ुद्स से उनकी तायीद की। फिर ये आखिर क्या मामला है कि जब कभी कोई रसूल तुम्हारे पास कोई ऐसी बात लेकर आया जो तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात को पसंद नहीं थी, तो तुम अकड़ गए। चुनांचा बाज़ अम्बिया को तुमने झुठलाया और बाज़ को कत्ल करते रहे। और ये लोग कहते हैं कि हमारे दिल ग़िलाफ़ में हैं। नहीं, बल्कि उनके कुफ़र की वजह से अल्लाह ने इन पर फिटकार डाल दी, इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। और जब इनके पास अल्लाह की तरफ से वो किताब आई, यानी कुरान, जो उस तौरात की तस्दीक भी करती है जो पहले से इनके पास है, तो उनका तर्ज़ अमल देखो। बावजूद ये कि ये ख़ुद शुरू में काफ़रों यानी बुत परस्तों के ख़िलाफ़ इस किताब के हवाले से अल्लाह से फ़तह की दुआएं मांगा करते थे, मगर जब वो चीज़ इनके पास आ गई जिसे उन्होंने पहचान भी लिया, तो उसका इनकार कर बैठे। बस फिटकार है अल्लाह की ऐसे काफिरों पर। बुरी है ये वो कीमत जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला, कि ये अल्लाह की नाजिल की हुई किताब का सिर्फ इस जलन की बिना पर इनकार कर रहे हैं कि अपने फजल का कोई हिस्सा, यानी वही अपने बंदों में से जिस पर चाह रहा है क्यों उतार रहा है, क्योंकि ये अपनी इस जलन की वजह से गज़ब लेकर लौटे हैं और काफिर लोग ज़िल्लत आमेज़ सज़ा के मुस्तहिक हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कलाम उतारा है इस पर ईमान ले आओ, तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ उसी कलाम पर ईमान रखेंगे जो हम पर नाजिल किया गया, यानी तौरात पर, और वो इसके सिवा दूसरी आसमानी किताबों का इनकार करते हैं, हालांकि वो भी हक पर है। और जो किताब इनके पास है वो उसकी तस्दीक भी करती है। ऐ पैगंबर, तुम इनसे कहो कि अगर तुम वाकई तौरात पर ईमान रखते थे तो अल्लाह के नबियों को पहले ज़माने में क्यों कत्ल करते रहे, और ख़ुद मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास रोशन निशानियाँ लेकर आए, फिर तुमने उनके पीठ पीछे ये सितम ढाया कि गाय के बछड़े को माबूद बना लिया। और वो वक्त याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया और तुम्हारे ऊपर तूर को बुलंद कर दिया, और ये कहा कि जो कुछ हमने तुमको दिया है उसको मजबूती से थामो, और जो कुछ कहा जाए उसे होश से सुनो। कहने लगे, हम तो पहले भी सुन लिया था मगर अमल नहीं किया था, अब भी ऐसा ही करेंगे। और दरअसल उनके कुफ़र की नहुसत से उनके दिलों में बछड़ा बसा हुआ था। आप उनसे कहिए कि अगर तुम मोमिन हो तो कितनी बुरी हैं वो बातें जो तुम्हारा ईमान तुम्हें तलकीन कर रहा है। आप उनसे कहिए कि अगर अल्लाह के नज़दीक आखिरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे ही लिए मखसूस है, जैसा कि तुम्हारा कहना है, तो मौत की तमन्ना करके दिखाओ। अगर वाकई सच्चे हो, और हम बताए देते हैं कि इन्होंने अपने जो करतूत आगे भेज रखे हैं उनकी वजह से ये कभी ऐसी तमन्ना नहीं करेंगे। अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानता है, बल्कि यकीनन तुम इन लोगों को पाओगे कि इन्हें ज़िंदा रहने की हिर्स दूसरे तमाम इंसानों से ज़्यादा है, यहाँ तक कि मुशरिकीन से भी ज़्यादा। इनमें का एक एक शख्स ये चाहता है कि 1000 साल उम्र पाए, हालांकि किसी की बड़ी उम्र पा लेना उसे अजाब से दूर नहीं कर सकती, और ये जो अमल भी करते हैं अल्लाह उसे
اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ شکر الحمدللہ آج ہم نے سورہ بقرہ کے 11ویں رکوع کا ترجمہ پڑھا اور اب ہم اس کی تشریح پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ کے 11ویں رکوع کی تشریح اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ روح القدس کی لفظی معنی ہے مقدس روح، اور قرآن کریم میں یہ لقب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ تائید حاصل تھی کہ وہ ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے اس جملے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی شیخی بکھارتے تھے کہ ہمارے دلوں میں ایک حفاظتی غلاف ہے جس کی وجہ سے کوئی غلط بات ہمارے دلوں میں گھر نہیں کر سکتی، اور یہ مطلب بھی ممکن ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے آپ سے مایوس کرنے کے لیے تنزیہ یہ کہتے تھے کہ آپ تو بس یہ سمجھ لو کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے اور ہمیں اسلام کی دعوت دینے کی فکر میں نہ پڑو۔ یہودیوں کی بت پرستوں سے جنگ ہوتی یا بحث و مباحثہ ہوتا تو وہ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ، آپ نے تورات میں جس آخری نبی کی خبر دی ہے اسے جلدی بھیج دیجیے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر بت پرستوں پر فتح حاصل کریں۔ مگر جب وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو وہ اس حسد میں مبتلا ہو گئے کہ انہیں بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں بھیجا گیا۔ چنانچہ یہ جان لینے کے باوجود کہ آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ساری علامتیں صادق آتی ہیں جو تورات میں نبی آخر الزمان کی بیان کی گئی ہیں، انہوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یعنی ایک غضب کے مستحق تو وہ اپنے کفر کی وجہ سے تھے، دوسرا غضب ان پر حسد اور ضد کی وجہ سے ہوا۔ اس واقعے کی تفصیل اس صورت میں پیچھے آیت نمبر 63 کے حاشیے میں گزر چکی ہے، اور بچڑے کا واقعہ آیت نمبر 51 کے تحت یہ بھی قرآن کریم کی طرف سے ایک چیلنج تھا جسے قبول کر لینا ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھا۔ وہ بآسانی کم از کم زبان سے اعلان موت کی تمنا کر کے دکھا سکتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ خدائی چیلنج ہے، اس لیے ایسی تمنا کا اظہار انہیں فوراً قبر میں پہنچا دے گا، اس لیے کسی نے ایسی جرأت نہیں کی۔ صدق اللہ العظیم۔ شکر الحمدللہ آج ہم نے سورہ بقرہ کے 11ویں رکوع کا ترجمہ اور تشریح پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اس کوشش میں کامیاب فرمائے، اور جس طرح ہم نے 11 رکوع مکمل کیے، اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل 30 سپاروں کو رکوع کو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے اگلے سبق میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔